भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो. आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्याव ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ आनी चलय आमेन. इजाया प्रवद पुस्तकान 20 अशें म्हणटा. आयजाय चॅप्टर 60 वर्स 20 ह्या फुडें तुजो सूर्य अस्तमचो ना वा तुजो चंद्र ना जावचो ना कित्याक सर्वेस्पोर तुजो सासणी उजवाड जातलो आनी तुझ्या रुदानाचे दीस सोंपतले. परतून म्हणटा आयजाय चॅप्टर 60 वर्स 20. इजाया प्रवद पुस्तकान 60 वळ 20 आमकां अशें म्हणटा. ह्या फुडा तुजो सूर्य आस्तमचो ना वा तुजो चंद्र ना जावचो ना कित्याक सर्वेस्पोर तुजो सासणीक उजवाड जातलो आनी तुज्या रुदानाचे दीस सोंपतले. इजाया प्रवद पुस्तकान 50:8 वळ 8 अशें म्हणटा की आयजाय चॅप्टर 58 वर्स 8 तेन्ना फांत्या बरी तुमचो उजवाड परसळटलो आनी तुमचे गाय वेगीस बरें जातले. तुमचे नितीवंतपण तुमच्या फुडल्यान वेतले आनी सर्वेस्पराची महिमा तुमच्या फाटल्यान येतली. सर्वेस्पराची महिमा तुमच्या फाटल्यान येतली. परतून म्हणटा इजाया प्रवद पुस्तकान 21 वळ 13 अशें म्हणटा की आयजाय चॅप्टर 41 वर्स 13 अशें म्हणटा की कित्याक हांव सर्वेस्पर तुजो देव हांव तुजो उजवो हात धरता हांव तुका सांगता भियेनाका हांव तुका आदार दितलो हांव तुका आदार दितलो. 3 वर्ड ऑफ गॉड ह्या सकाळीच्या वेळार एक घडी आमी आमच्या मोतीन हाडटा आसतना ह्या सकाळच्या फर्स्ट वर्ड ऑफ गॉड म्हणटा की तुझे रुदानाचे दीस सोंपतले. भये आनी भावा तुझे रुदानाचे दीस कंटिन्यू वर्सान चिंती नाका. जेन्ना तूं सर्वेस्परा सोदताय ताचे ते थर्ड रावताय त्या खातीर जोशवाक देव अशें म्हणटा की जोशवा चॅप्टर 1 वर्स 3 जोशवा तूं थीर राव आनी दृढ राव कित्याक हांव तुजो देव. तूं खंय गेला रे तुज्या सवय आसा कित्याक म्हळ्यार उतार म्हणटा जोशवा चॅप्टर 1 वर्स 9 जोशवाच्या पुस्तकान 21 वळ 9 हांवें तुका फरमायला न्ही दृढ आनी थीर राव भियेनाका
आणि धैर्य सांडी नाका, जिवितान धैर्य सांडी नाका. आज मंगळ असो दीस धैर्य सांडटा तसली परिस्थिती जिवितांत येता जाल्यार कालवारी उमकळ्ळो जेजू तुका धैर्य दिते आसा, धैर्य दिते आसा, बळ दिते आसा. उतार म्हणटा तुझे रुदानाचे दीस सोंपतले. केदळा साम 91 वर्स 1 2 3 एक घडी पळया कित्याक म्हणल्यार हे दिसांनी हर एका दिसा आमी देवाच्या उतराचेर नदर लावन आसा, देवाच्या उतराचेर पातळी दवरून आसा, देवाच्या उतराचेर विश्वास दवरून आसा. एक वाच्य आमी जो मनीस परमोन्नत देवाच्या आश्रयांत रावता, जो मनीस परमोन्नत देवाच्या आश्रयांत रावता आणि सर्व पदवीधराचे सावळेंत वस्ती आणि करता, सर पदवीधराच्या सावळेंत तो मनीस वस्ती करता. तो सर्वेस्पराक तो म्हणटा, सर्वेस्पर अशें म्हणटा की तू म्हजो आसरो तूच म्हजो आसरो, आणि म्हजे कोटे. तू म्हजे कोटे जावन आसाय. परतून वाच्य आमी घडी जो मनीस जो मनीस परमोन्नत देवाच्या आश्रयांत परमोन्नत रावता, देवाच्या आश्रयांत रावता, जो मनीस परमोन्नत देवाच्या आश्रयांत रावता आणि सर्व आणि पदवीधराच्या सावळेंत वस्ती सर करता, पदवीच्या सावळेंत वस्ती करता, तो सर्वेस्पराक तो म्हणटा, सर्वस्पर म्हणूंक शकता की तू म्हजो देव तूच म्हजो देव आणि म्हजे कोटे. आणि म्हजे कोटे जावन आसाय, कोटे जावन आसाय. कीर्तनांत विश्वास 46 ओळ आमकां परत साम 46 वर्स 7 उतार अशें आमकां म्हणटा. साम चॅप्टर 46 वर्स 7 उतार अशें म्हणटा की दळबारांचो सर्वेस्पर आमचे तळपराचो सवय आसा, सर्वेस्पर म्हजे सवय आसा, जाकोबाचो देव जाकोबाचो आमचे देव कोटे. म्हजे कोटे जावन आसा. दळपाचो सर्वेस्पर म्हजे सवय आसा, जाकोबाचो देव म्हजे कोटे. रोमाकाराच्या पत्रांत 8 ओळ 30 आणि 1 म्हणटा. रोमन चॅप्टर 8 वर्स 31 ह्या सकाळच्या वेळा हर एक उतार आमच्या भितर रिगोवन दी, आमकां सुटका सोड दिवं दी. हर एक देवाच्या उतरांत सकत आसा, बळ आसा, पदवी आसा, कृपा आसा. ते उतार सकाळच्या वेळा आयकत आसतना आमची आसाय, आमची अस्कतकाय, आमची इराराय, आमची बेसराय, आमची कावचिणी नकार चिंतना आमकां सण सुद्धा ह्या वेळा देवाचे उतर उच्या सारखे जावन आसा. एकडी वाच्या त्या पयल्या वाच्या जर्माय चॅप्टर 23 वर्स 29 उतार आमकां अशें म्हणटा की जर्माय चॅप्टर 23 वर्स 29 ह्या सकाळच्या वेळा येसू उतार आमच्या भितर रिगोवन दी, आमकां संपूर्ण बदलून दिवची. आमी म्हजे उतर उच्या म्हजे सारखे नाही उतार गाय, उच्या सारखे नाही गाय, उलयता तो म्हजे उतार सर्वेस्पर, उच्या सारखे नाही गाय, उलयता तो उलयता सर्वेस्पर. तोच सर्वेस्पर. ते खडपा ते पडतले, खडा फुटयतल्या हातोडे सारखे एक नाही हातोडी गाय. हातोडी हॅमर सुत्या बरीच नाही की देवाचे उतार, देवाचे उतार, देवाचे उतार. परतून वाचचे आमी रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 31 आमकां अशें म्हणटा. रोमाकाराच्या पत्रांत 8 ओळ 30 आणि 1 आमकां अशें म्हणटा की इतले सकड आमच्या दोळ्या इतले उजीर सकट आसतना आमच्या दोळ्या उजीर आसतना आनीक आमी कितें आणि आमी मागीत, कितें आज चिंतूंक जाय. जर देव आमच्या जर पक्षान देव आसा, आमच्या पक्षान आसा वयतर तर आमचे विरोध तर आमच्या रावतलो कोण विरुद्ध आसा? रावतलो कोण आसा? जर देव आमच्या भोवतणी आमच्या सांगात आसा वयतर आमच्या विरुद्ध रावतलो कोण आसा? जफानिया 3:17 आमकां उतार अशें म्हणटा की रोमाकाराच्या पत्र 8 ओळ 30 आणि 1 म्हणटा. जर देव आमच्या पक्षान आसा कोण आमच्या विरुद्ध रावूंक शकता? खंयची सगत आमच्या विरुद्ध शकता? परतून वाचच्या जफानिया 3:17 आमकां अशें म्हणटा की सर्वेस्पर तुजो देव, सर्वेस्पर तुजो देव तुझे मोदे आसा, तुझ्या मोदे आसा, मोदे आसा. सर्वेस्पर तुजो देव, सर्ग आनी संसार आसलो देव आज एक ल्हानशे रिणा खातीर करगा नाका, कावचे नाका, ल्हानशे ऑपरेशन टेन्शन घे नाका. आज जावफर किमो आसा, आज डायलिसिस आसा, जावफर कॅन्सर म्हणला, जावफर तुझे काम गेला, जावफर विसा वेट करते आसय, सोलवण येवन आसा, कावचिणी येवन आसा, भिरांत येवन आसा. देव तुझ्या पक्षाक आसा. परतून वाचचे आमी सर्वेस्पर तुजो देव, सर्वेस्पर तुजो देव तुझ्या मोदे आसा, तुझ्या मोदे आसा, तुझ्या मोदे आसा. जैत दितलो जायत दितलो जुजारितो, जुजारितो जावन आसा. तुझे विशीं तुझे विशीं तो आनंद भरीत हर जातलो. एक दिसा तो आनंद बरी जातलो. त्या खातीर परतून वाचचे आमी इसाया प्रवक्त्या पुस्तकांत 54 ओळ 17 आमकां अशें म्हणटा की आयसाय चॅप्टर 54 वर्स 17 द वर्ड ऑफ गॉड ह्या सकाळचे देवाचे उतार आज उबान दर्या ते उतार आमकां अशें म्हणटा की तुझे विरोध वापरून केल्ले तुझ्या विरुद्ध वापरून केलेली खंयचेच खंयचीच हात्यारां सुफळ जावचे तुझ्या ना. विरुद्ध वापरून केलेली खंयचेच खंयचीच हात्यारां सुफळ जावचे सुफळ ना. जावची ना. कित्याक रिव्हलेशन चॅप्टर 3 वर्स 20 अशें म्हणटा की तुका रचलो देव, तुका सांबाळटलो देव तुझ्या दारा लागीं उबो आसा. ह्या खातीर
आज तुझ्या देवाक तुझ्या दार तुवें उक्तें करूंक जाय. तुजो सोमी तुझ्या भितर येवन रावतलो मात्र न्ही, हर एक दिसा तू जिवितांत वाडतकच वाचे. आमी तुझे विरोध वापरून केलेले तुझ्या विरोध वापरूंक गेलेली खंयचेच हत्यारां सुफल तुझ्या जावचे ना. विरोध वापरूंक गेलेली खंयचेच हत्यारां सुफल जावचे ना. जावचे ना. रिव्हेलेशन चॅप्टर 3 वर्स 20 उगडापणाच्या पुस्तकांत 22:3 ओळ 20 आमकां सकाळी चलो अशें म्हणटा की हांव तुजो सोमी तुझ्या दारा लागीं उबो आसा. घरच्या दारा लागीं न्हय, काळजाच्या दारा लागीं तो जेजू आज उबो आसा. कित्याक तुझ्या आनी म्हज्या भितर येवन रावाचे रास करीचे आनी तुज्या आनी म्हजे उलयचे भासाभास करीचे म्हणून ही सुमेची मांडाळ वाची. आमी पळय दारार बडोवन दारार बडोवन हांव हांगा उबो हांगा आसा. उबो आसा. पळय दारार बडोवन हर एक दिसा देवाचो ताळो हांवें आनी तुवें आयकूंक जाय. इसाया प्रवादी पुस्तकांत 22:1 ओळ 18 आमकां अशें म्हणटा. आयसाय चॅप्टर 1 वर्स 18 म्हणटा की ये बस हांव आनी तूं भासाभास करया. तुझ्या काळजाच्या दारार तो जेजू उबो आसा. परतून म्हणटा की ये बस हांव आनी तूं भासाभास करया. आज म्हज्या मोगाचेर देवाचे उतार आमी सकाळी आयकूनच आसा. देवाचे उतार आमच्या काळजा भितर गोदी. देवाचे उतार आमकां संपूर्ण सुटका लाभों दी. प्रत्येक तरी लायनीर हर एक दिसा मागण्या आयकत आसतना जायते कन्फ्युजन आसात तुमी, जायते टेन्शन आसात तुमी. हर एक दिसा पिडे विशीं टेन्शन घेता आसा. हर एक दिसा जावं रिणा खातीर टेन्शन घेता आसा. भुरग्यांच्या विशीं टेन्शन घेता आसा. जायती अस्कत काय तुमच्या मतींत आसा. आज आयसाय चॅप्टर 40 वर्स 29 एकडी वाचया. इसाया प्रवादी पुस्तकां 22:40 ओळ 20:9 एकडी वाचा. उतार अशे आपुरबायचे म्हणटा की आमकां थकलेल्यांक तो सकत थकलेल्यांक दिता. तो सकत दिता. बोल नतल्यांक तो गठाई दिता. गटाय दिता. तू थकले जावं फुरो आज तोच तुका सकत दिता, आधार दिता. बोल ना बोल विरोध केला तो जेजू तुका गटाय दिता आसा, बोल दिता आसा. तो जिवितांत परतून उबेवंत करता आसा. तर म्हज्या मोगाचेर ह्या संवसाराच्या उतरां कान दिनासतना देवाच्या बळवळ सत्तेकर आमकां आमी आज खालते करया. देव आमकां वर्ते करतलो आनी तो तुझ्या लागीं ह्या सकाळच्या उलयतलो आनी मात्र न्ही ते उतरांत तूं बळवंत जातले. प्रत्येक तरान हे जॅरिको मागण्यांत एका भयणीन दिल्ली टेस्टिमनी अशी आसा की ब्रदर हांव पारगांवांत काम करन आसा. अचानक म्हणल्यार बरी गांठ उदी आली आनी जायते भिरांतीन बुडली. घरची सगळे म्हणा लागले की कित्याक म्हणल्यार तूं सोड आनी ये. कित्याक म्हणल्यार जावं फुरो ती खंयची कॅन्सर जावं फुरो तुका भुरगीं ल्हान आसात आनी परतून असल्या पिडे सांपडचे नाका, असल्या भिरांतीन सांपडचे नाका. सोड आनी ये. कंटिन्यू प्रेशर घालनासली. हांवें कंटिन्यू जॅरिको मागण्यान वर्ड ऑफ गॉड रिपीट केले, बरयले वाचले, बरयले वाचले. 3 दिसा भितर एक दीस न्हाता आसतना पाटीर अशें साबुगान गश्टीत आसतना ती गांठ आमी पळयली. एक उदाक जावन 2 दिसांनी ती गांठ गायब जावन गेली. प्रत्येक तरा देवाची उतराची सकत ब्रदर कंटिन्यू आज आमी अनुभव करीतला. आता कंटिन्यू हांव देवाची उतर वाचता बरयता कित्याक म्हाका तातूंत संतोष समाधान बेसांव मात्र न्ही. एका हप्त्या भितर म्हज्या कामांत जायते पटी इन्क्रिमेंट म्हाका मेळनातले. अनेक स्टेपर म्हाका पावोंक जायनातले. एका हप्त्या भितर देवान अनेक पावंड्यार म्हाका पावयले. त्या पावंड्यार सॅलरी म्हजी चड आसा. म्हज्या मोगाचेर जायते टेस्टिमनी आसा. फाल्यां तुमी आयकतले. तर एकडे सकाळच्या वेळार आमी आमच्या दोळ्यांत धांपया. आमचे काळीस मोर आमी जिबी जेजूक दिवया आनी संपूर्ण रितीन त्या सुम्याच्या हातांत आमची जिबी दिवया. आमकां आमी सुमेच्या हातांत दिवया. आमच्या दोळ्यां आमी धांपया. एकडे त्या जेजू आराधना करया सकाळच्या वेळार. एकडे आमी ताका स्तुती करया. एकडे ताका वाखाणया. एकडे आमी ताका दिनवासया. कित्याक तो आमचो देव जावन आसा. तो आमचो सोमी जावन आसा. तो आमचो सर्वंतार जावन आसा. तो आमचो जीवदातार जावन आसा. दैवीक पुरुषो दैवीक सकत आमकां स्पर्श करून ह्या वेळा पेंतेकोस्ता दिसा घडली अद्भुत अचापा. प्रत्येक अपोस्तलाच्या जिवितां उजाच्या जिबेच्या रूपात देवान पवित्र आत्मा जण एकल्याचे आज देवान होते. आमची काळजा आमची मौना आमची जिवित परिवर्तन करू दे. पिडेस्ता भलायकी मेळो दे. खंत बेजारान अस्कत आसमन आसल्या आज जेजूस राखून वरू दे. सांभाळून वरू दे. ताच्या दैवी सत्तेन आमकां जण एकला भरो दे म्हणून येशू या सकाळच्या वेळार आम्ही तुझ्या उला मारता. तुझ्या दैवी सत्तेन आमकां भर.
आमकां बोर ह्यो दैवी कृपेन तूं आमकां बोर अभिषेक anoint कर मुझे जेजू तुझ्या रक्तान नितळ कर जेजू तुझी कृपा आमच्या जिवितांत वाडून दी मुझे जेजू अभिषेक anoint कर मुझे जेजू सर्गीच्या सत्तर आज आमकां बोर मुझे जेजू सर्गीच्या पदवीवर आमकां बोर जेजू जेजू तुझी सकत आमच्या जिवितांत वाडून दी म्हणा दैवी कृपा आमच्या जिवितांत वाडून दी म्हणा दैवी पदवी आमच्या जिवितांत वाडून दी दैवी सकत आमच्या जिवितांत वाडून दी जेजू अभिषेक येशू या आमच्या काळीज पावन जीवित समर्पित तुझ्या स्पिरिटान आज आमकां बोर जेजू तुझ्या दैवी सकत बोर मुझे जेजू तुझी कृपा आमच्या जिवितांत वाडून दी जेजू तुझ्या रक्तान नितळ कर जेजू अभिषेक कर जेजू anoint कर जेजू अभिषेक कर जेजू 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 Sofia, Rena, William, Cyprian, Sherry, Walter, जेजू तुला विसरून टाकला सगळ्यांच्या जीवित जेजू देवी आणि म्हणूया मला We worship and praise you, Lord. Glory, worship you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Lord. Hallelujah. 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 जेदेचे अमोली रगत जाणण्याच्या वळण द्यावा सगळ्या दिवसांच्या बाळकाच्या अंतराच्या वाईट सगळ्याचा आपल्या सुटका आणि सगळं प्राप्त जाऊ दे सगळ्यांच्या गुणापण आपल्या सोडून दे सर्वांची सकत आमची विदा ठेवून होऊ दे या सगळ्याचे आशीर्वाद असो प्रसव असो कृपे जाऊ दे आमेन इसाइया प्रवचन पुस्तकात 23 वळ 4 आणि 5 एकडी वाच्या आयसाय चॅप्टर 53 वर्स 4 and 5 एकडी वाच्या आम्ही खरेच आमचे कष्ट ताणे भोगले खरेच आमचे कष्ट ताणे भोगले आमच्या दुखींचो भार ताणे घेतलो ख्यास्त बघून असतलो देवान मार देऊन सतयलेलो आम्ही ताचे विषयी चिंतल्या पण आमच्या अपराधाक लागून ताका विधलो आमच्या पातकाक लागून तो चिरडालो ताचेर पोटलेले पडलेल्या ख्यास्ती वरवे आमका शांती मेळली ताच्या गायावर आम्ही बरी झाल्या एव्हरीडे क्लेम करा आम्ही बरी झाल्या अरे बरी झाल्या म्हणतो म्हजी पिडा तशीच तसा पाठी दुख तशीच तसा पेट दुख तशीच तसा आज भितरले सगळे गाय ताणे ताचेर घेतला आनी सोडयला तो गुण केला बरो केला पवर्तचे वर्ते दिर्वे तुझ्या काळजा भितर घाला आज सकाळी मिसावे ते देवाची वाचते असय दुश्मन काही पयस केले तुम्ही हे माया मग जिवीची येते असय मागण्याची स्पिरिट कुटाम असा आणि किती जाय पोरे बहीण म्हणताले ब्रदर म्हाका सुसाइड करीचे सर किती आले म्हाका कॅन्सर मरोंक नका सुसाइड करीचे अरे कॅन्सर मोर्चेर सुसाइड केले मोर्चेरच असे दुनियेकच नाही ब्रदर कित्याक म्हणल्यार म्हाका भुरगीं आसा प्रॉब्लेम्स कितें तुजे ब्रदर म्हाका सुसाइड करूंक मना तें आसा कित्याक म्हणल्यार एकदम म्हाका भेंड दिसता कॅन्सर म्हणल्यार भेंड दिसता बाये खंयचेच कॅन्सर तुका जस्ट लम्स येयला फर्स्ट स्टेज घ्या तितल्याकच भियात गी एक 100 महिने ते रिकवर जावन असते रसल्या देवाचेर पातयेणी देवर सिंपल कॅन्सर म्हणल्यार तेजे देदस्पर्श जावन सगळे हालोल कांगाल जावन खरका ते कितें आसा तूं परतूर बळवंसा आज तो देव स्वताळो ऐक देवाच्या उतराचेर पातयेणी दवर सोम्या ते भरोसो दवर राव आज सोम्या कळी तसं तुका कितें ना कितें खंय तर खंय पावयचें मग हांवें बाय वस ट्रिटमेंटाक कंटिन्यू मागून वस देव तुका बरो आदार दितलो एक डॉक्टराडे कितें तिका सारकें जावना आनी कितें मोतीन तिका बगले अनेक डॉक्टराडे गेली
म्हज्या मोगाचे न्हू थंय सिंपल ट्रीटमेंट सुरू केले. डॉक्टर म्हणून कांयच प्रॉब्लेम, जस्ट तुका प्रॉब्लेम, जस्ट कांयच प्रॉब्लेम ना, धैर्यान राव, सगळें समज जातलें. आज ते एकदम खुशालकाय आसा. सद्या जेरिको मागण्याची वडफड बरयला वाचता बरयला. आता म्हणटा ब्रदर खंयची सकत म्हज्या जिवितान काम करतले, आता मस्त हॅप्पी आसा. म्हज्या मोगाचे न्हू एक ल्हानशी काणी हांव तुमच्या मुखार दवरता. एक दीस राय म्हणा लागलो की म्हज्या गजानांत भांगाराची वस्तू या भांगाराचे कॉइन्स चोरी जाता आसा. कोण व्यक्ती म्हज्या गजानांत या म्हज्या त्या भांगाराच्या अंतूत खंयचे भांगाराचे कॉइन्स चोरता, जर तो रेड हँड सांपळात आसला ताका म्हजेले घेवन आयल्या वेळा हांव ताका सारके जर्मात मारतलो. अशें जर्मात मारतलो की ताणें सासना चोरी करूंक वचूं. आनी सगळ्या सैनिकांक परवानगी दिली आनी सोदना करचे खातीर. थोड्या दिसांनी ह्या अपराधे घेवन राजांगणात आयली. रायाच्या मुखार तनखी करचे खातीर कित्याक म्हळ्यार हाणें भांगाराचे कॉइन्स चोरता आसतना तुज्या गजानांत हांव रेड हँड सांपडला, त्या खातीर आमी घेवन आयल्या तुज्या लागीं, आनी आतां ह्या व्यक्तीक तुवें जर्मात मारूंक जाय. राय प्रत्येक त्या चोराक पळयत आसतना एक पळय थटक जालो आनी राय सिंहासनांत उबे रावलो. कितें करचें म्हूण कळोंक ना, कित्याक मुखार आसतो रायचो पूत जावन आसलो. ऑलरेडी रायन सांगून जाला आता कितें करचें, कांयच करूंक उपाय ना. म्हज्या मोगाचे न्हू राय ताच्या सिंहासनांत सकयल आयलो आनी म्हणा लागलो की पुता पटलून धरले आनी पुताच्या पाठीर आपली पाट तो वेंग मान दवरले आनी राय म्हणालो की आता तुम्ही मारा म्हळ्यार पुताक ताणें कवर केले. सगळे मार बापायच्या पाटल्यान पडले जर्माताचे. म्हज्या मोगाचे न्हू सगळे जर्माताच्या मारान बापाय वळवळोंक लागलो. पूत म्हणा लागलो की दाडा जे कितें म्हज्या जिवितांत सूख जाला आनी बिलकुल आशिल्लें सूख करना. म्हज्या खातीर तुवें सगळे मार केले, म्हज्या खातीर सगळे कसवे सोंसनाय. ताकाच बापाय म्हणा लागलो ऍटलिस्ट तुझे मार हांवें केल्ल्यात वारी तूं आज रोडार म्हणटा आसा की आनी ह्यो चोरी करिना, आनी ह्यो चोरिना, आनी ह्यो सोरचो ना. हे बरे जिवीची येते आसा, हे नितळ जिवीची येते आसा. तितलेच पुरो घर हे म्हजो मुकुट तुज्या माथ्यार आसता. तूं त्या जाग्यार थोड्याच वेळांनी राय मरण पावलो. पूत जालो रायाच्या जाग्यार. म्हज्या मोगाचे न्हू बापान आपल्या पुता जेजू क्रिस्त ह्या संवसारांत धाडलो. आमचे सगळे अस्कत काय उण्या पडता ताचेर घेतले. आमच्या खातीर जर्माताचे मार केले, आमच्या खातीर सगळे ते कश्ट सोंसले आनी म्हणाले पुता आसता अशें करिनाका. पण पूत म्हणालो की प्रत्येक दाडा सगळे म्हजे मार तुवें केले, हांवें चोर जालो आनी म्हाका चोरिना, हांव तुका भास दिता आनी म्हाका चोरिना. आज सगळे मार तुवें तुजेर घेतलाय. आज वळवळटे आसा म्हज्या खातीर म्हाका मार पडूंक तुवें दिवनाय. म्हज्या मोगाचे न्हू जेजून काल्वरी सेम केल्ले म्हाका आनी तुका देवसाच्या मारात हांव ताच्या सांगळेत हांव ताच्या सगळ्या बंदपसत हांव ताणें म्हाका तुका सोडयला. परतून त्याच बंदकणीन मार खावंक न्हय, परतून ताच्या पासान पडोवंक न्हय. आमच्या जिवितान निर्धार करूंक आसा. जावं फूर आमी चुकल्या, जावं फूर आमी निसारल्या. म्हज्या मोगाचे न्हू आमच्या जिवितान निर्धार करूंक आसा. रायाक भूत म्हणा लागलो की आनी मुखार हांव करिना डाडा, हांव सोडटा आनी म्हाका पवित्रपणान जिवीत जियेता, हे भगेवपणान जिवीत जियेता. डाडा हांव तुज्या खातीर जियेता, डाडा हांव तुज्या खातीर जियेता, गळगळ लढसला हांव तुज्या खातीर जियेता. बापाय म्हणालो पुता हे म्हजे मुकुट आसता तुज्या माथ्यार, त्या सिंहासना आसता तूं. म्हजो दीस संपलो, कित्याक सगळें तुजें म्हजेर घेवन जालें. आतां तुवें बरो जिवीत जियेते, बरें जिवीत जियेते, नितळ जिवीत जियेते. म्हाका भरवसो आसा आसता म्हज्या जाग्यार तूं. म्हज्या मोगाचे न्हू आमी जेजूच्या जाग्या लागीं येवंक जाय. पवित्रपण, बागेवणपण, माया मोग जिवीत जियोंक आयज जेजू आपयता आसा. त्याच परतून ओडणे, त्याच सांकळे, त्याच दुस्मानकाय, त्याच झगडे, त्याच पातकाचे वटेन आमी जिवोवचे न्ही. सोम्या थंय आमी बळवण जावन जियेवया. एकडे आमच्या दोळ्यांत आमच्या प्रत्येक तरां देवाची उतार
आम्ही ऐकायला की जॉन चॅप्टर 3 वर्स 16 म्हणटा की देवाने संवसाराचो असो मोग केलो की आपल्या एकल्या पुता जेजू क्रिस्ताक संवसारात धाडलो. जॉन चॅप्टर 3 वर्स 16 and 17 उतार एकडे वाचन. जॉन चॅप्टर 3 वर्स 16 and 17 आमच्या दोळ्यात आपल्या एकडे देवाचे उतर आम्ही ऐकूया या वेळा. देवान संवसाराचो देवान संवसाराचो असो मोग केलो की ताणे आपल्या एकल्याच ताणे पुत्राक ओपोवन आपल्या दिलो. एकल्याच पुत्रा ओपोवन दिलो. ताका सत म्हणतल्या ताका सत म्हणतल्या कोणाचोच ताका नाश जायना सत जावच्या म्हणतल्या कोणाचोच नाश कोणाचो जायना नाश जावच्या जायना जावच्याक पगार ताका सास्तिक जीवित ताका मेळच्या. सासनीक जिवीत मेळच्याक कित्याक देवान आपल्या पुताक कित्याक देवान आपल्या पुताक संवसाराक धाडलो. संवसारात धाडलेलो. संवसाराची नीत करच्याक संवसाराची नीत करच्याक न्हय पगार ताचे मरी पगार ताच्या मारिफात संवसाराची सोडवण संवसाराची जावच्या. सडवण जावच्याक जेजू क्रिस्ता मारिफात संवसाराची आज सुटका आणि सडवण मेळच्या खातीर दोन्ही हात आमच्या काळजात दवरया आणि म्हणे सोम्या जेजू सोम्या जेजू, या सकाळीच्या वेळार या सकाळीच्या वेळार तुझे जीवित तुझे जीवित हांव तुका आस. दिता सोम्या हांव तुका दिता हे सोम्या सोम्या. जेजू हे सोम्या जेजू. म्हज्या खातीर तुवें कस सोंसलाय म्हजे खातीर तुवें कस म्हज्या सोंसलाय. खातीर तुवें कस सोंसलाय म्हजे खातीर तुवें कस म्हजे सोंसलाय. उणेपण तुवें तुजेर घेतलाय म्हजे उणेपण तुवें तुजेर घेतलाय. म्हजी अस्कत काय तुवें तुजेर घेतलाय म्हजी अस्कत काय तुवें तुजेर हे घेतलाय. सोम्या जेजू हे सोम्या आज जेजू. तुझ्या भगवत रक्तान आज तुझ्या भगवत म्हाका रक्ताने नितळ कर जेजू म्हाका नितळ म्हाका कर सोडय जेजू. जेजू म्हाका सोडय म्हाका जेजू. पवित्र कर जेजू म्हाका पवित्र म्हाका कर जेजू. भगवत कर जेजू म्हाका भगवत कर जेजू. हालेलुया हालेलुया. बघाला बापा या वेळा सकाळीच्या वेळा आमच्या कितल्या लोकांनी माग म्हणला काल हजारो कॅन्सर पिडेस्ताची नावं आयला आजही जायत्या पिडेस्ताची नावं प्रत्येक वर्षापर आयला बापा या जाण एकल्या बाबा तुझ्या हातान समर्पिता आज 2:45 to 4 o'clock आराधना या जाण एकल्या बाबणीची काकूत कर आपण हात लाय त्याचे कष्ट उण्यापण अस्कत काही राहत पैसे बापा तुझ्या पुत्र जेजूच्या रक्तान आपका दोन्ही तळकर आयसो दीस आशीर्वाद असो बेसम असो मुळपेसो जाऊ दे म्हणून तुझ्या लगी परत मागता आमेन. माझ्या मगाचनो विशेष कळवणी अशी आसा की आज 2:45 डिवाइन मसीचो दुसरो दीस जावन आसा 2:45 to 4 o'clock विशेष आराधना मागतल्या सगळ्या संवसारांतल्या डायलिसिस पेशंटा खातीर आनी विंगड पिणेन वळवळटल्या बाबिणे खातीर मागतल्या तशेंच म्हज्या मगाचनो फाल्यां ब्रेस्तारा विशेष आराधना जावन आसा आमचे सेंट जोसेफ द वर्कर चर्च बँड्रा इश्ट 7 to 9:15 तरणाट्यांक भुरग्यांक आणि वडिलांक तुम्ही येया. ट्रान्सफर इंग्लिश ट्रान्सफर कोंकणी 4 to 6 हांव कावन्सिलिंगाक बसतलो. कोण कावन्सिलिंगची गरज आसा 9702957091 तुम्ही व्हॉट्सअप करा आमी रिप्लाय करता कितली नांवां आसात म्हण आमी तुमकां रिप्लाय तुमकां अपॉइंटमेंट आसा रिप्लाय करतले. तशेंच आमी अनाउन्समेंट करूं ह्याच शनिवारा 30 आणि 1 तारखेर शनिवारा प्रत्येक तर म्हज्या मगाच्या राती 10:30 वरांतावन दुसऱ्या 1 तरी 5 वरांपर्यंत नायगांव इश्ट प्रत्येक मेरी हेल्प ऑफ क्रिश्चियन चर्च त्या सुवाते विशेष एक नाईट विसील ये या जाण एकले या व्हॉट्सअपा नावां दाखल करा वेगीच्या वेगी ये या व्हड संख्यान आणि सगळी रात आम्ही सोम्या लागी खर्च करूया आणि सोम्या आराधना करूया ताची दैवी सकत आम्ही अनुभव करूया. म्हज्या मगाच्या ह्या दिसांनी एवरी डे सांजे 7 to 9 o'clock आमचे आराधना आसता. कोणाक येवंक जाय जाल्यार येवयात तुमी आणि कंटिन्यू मागया आमी ह्या दिसांनी साहित्य मागून आसा 9 दिसाय सोमेची दैवी सकत अनुभव नो हिलिंग्स ओनली हिलिंग्स खातीर न्हय पवित्र आत्म्यान भरच्या खातीर देवाचे बरें या वासा देवाचे बरें या वासा तेच उतार तुमकां सुटका आनी सडवण लाभो दी आमेन. परतच्या टेस्टमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. एकली आवय न्यूझीलंडाच्या तिच्या दुवेच्या जिवितान देवान केल्ल्या आजापा खातीर साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा न्यूझीलंड नंतर तिच्या दुवेन एक कार घेतिल्लें आनी तिणें 6 वर्सां तें कार दावंडायल्लें आनी ताच्या मागीर तिणें
त्या गाडी इकोन दुसऱ्या गाडी नव्याक हाडगेचे म्हणून चिंतल्लें. इकच्या 2 दिसा पयलें तिच्या गाडीचें इंजीन पाड जालें आनी ते सामा करूंक मस्तू पयशे तिका दिवचे पडले. ताकात तिचे आवय दनपाराच्या आराधनांत भाग घेतली आनी ती सदांच मागोन आसली की कोणी आल्ल्या कंडिशनारत ते गाडीक हाडून दी म्हूण सांगून. तांच्या मागणें देवान आयकलें आनी आतां खंयचेय कश्ट नासतना, खंयचेय टेन्शन नासतना, कांय चेंजेस करनासतना ते गाडी आल्ल्या कंडिशनारत कोणेंगी घेतलां. इतलें व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्य देवाक ती काळजांत देव बरें करूं म्हणटात. अर्गां तुका जेजू, ओगलाप तुका जेजू. प्रेज द लॉर्ड. मोर्लीन म्हणली भयण तिच्या मायेच्या जिवितांत जाल्ल्या उपकारा खातीर साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा तिच्या मायेच्या पोटांत एक गेड्डें आसा म्हणून डॉक्टरान रगत टेस्टाक दिल्लें आनी ती मस्तू भियेल्ली. त्या वेळार तिणें डिवायन मर्सी पंगडाक आपली पेटिशन घालें आनी ताका दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड ती सदांच रिपीट करनासली. तिच्या टेस्टाचे रिपोर्ट आयिल्ले त्या दाळा डॉक्टरान तिका सांगलें की तिका खंयचेय प्रॉब्लेम ना म्हूण सांगून. इतल्या व्हडल्या आजाप केल्ल्या धन्य जेजूक ती आनी तिच्या माय अर्गां दितात. थँक्यू जिजस. प्रेज यू जिजस. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण तिच्या जिवितांत जाल्ल्या आजापा खातीर उपकार दिवंक आशेता. ती म्हणटा तिका कठीण म्हळ्यार कठीण हात दूख आसलें. तिचे हात दूख उणें जावच्या खातीर ती दीस आनी रात मागोन आसली आनी तिणें डिवायन मर्सी पंगडाक आपली पेटिशन घाल्लें आनी तिका दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड ती सदांच रिपीट करनासली. तिच्या मागण्या वरवीं आतां तिचे हात दूख मस्तू उणें जालां आनी आतां तिका दूख ना. इतल्या व्हडल्या आजाप केल्ल्या धन्य जेजूक ती काळजांत अर्गां दिता. अर्गां तुका जेजू, ओगलाप तुका जेजू. प्रेज द लॉर्ड. यूकेतावन जसलिया फर्नांडीस म्हणली भयण आपल्या जिवितांत जाल्ल्या आजापा खातीर साक्ष दिवंक आशेता. तिणें डिवायन मर्सी पंगडाक तिचे गोवाचें इंडियन पासपोर्ट लंडनात रिन्यूवल जावच्या खातीर मागोवंक सांगलें. तांणी डिसेंबर म्हयन्यांत रिन्यूवल जावच्या खातीर अप्लाय केल्लें आनी ते रिन्यूवल जावंक 4 हफ्ते लागतात म्हणून ऑफिसरान सांगलें. ती मस्त कंतीन बुडिल्ली कालाक म्हणल्यार तांणी इंडिया वेच्या खातीर तांचें फ्लायट तिकेट ऑलरेडी बूक करून दवरलें. ते वेळार तांकां कालें करीचें म्हणून कळीत नासलें. तांणी डिवायन मर्सी पंगडाक आपली पेटिशन घालें आनी ताका दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड ती सदांच रिपीट करनासली. तितल्यांत नासतना तांणी दनपाराच्या आराधनेर रडोन रिन्यूवल जावच्या खातीर मागलें. तेच दीस सांजेर तिच्या घोवान VFS ऑफिसाक कॉल केल्ले त्या वेळार तांचे पासपोर्ट तेच दीस डिस्पॅच जाला म्हूण सांगून ऑफिसरान सांगलें. तितले व्हडले आजाप केल्ल्या धन्य देवाक ती काळजांत अर्गां दितात. अर्गां तुका जेजू, ओगलाप तुका जेजू.